Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan ibadah di rumah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Mungkin ada ama, ada akong, ada suami, istri, anak-anak atau cucu kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengajak mereka beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaianlah yang rapi sebagaimana selayaknya ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita tahu ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Dan ketika kita mau ibadah, persiapkanlah diri dengan baik. Alkitab, catatan, atau hal apapun yang perlu kita bawa, persiapkan ketika kita beribadah. Dan ingat satu hal, hindari semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita beribadah. Misalnya HP kita bisa kita silent-kan atau juga kita off-kan ketika kita beribadah. Dan kita harus mengingat bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hormat dengan sikap hormat dan juga menghargai Tuhan ketika kita beribadah. Dan ketika kita beribadah, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah di rumah pun, kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita ikut bersama melakukan. Kita boleh bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita tidak sambil makan atau sambil tiduran atau juga sambil ngobrol dengan anggota keluarga kita. Ingatlah, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 大家请站立。 Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 耶和华的仆人也坚站在耶和华殿中的，你们当称颂耶和华，你们当向神说，举手称颂耶和华。 Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. 认罪祷告。 Kita akan mengakui dosa kita. Kita akan sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 44 ayat 22. 请听上帝的话，从以赛亚书44章22节。我涂抹了你的过犯，向后云消散；我涂抹了你的罪恶，如波云灭没。你当归向我，因我救赎了你。Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan, membawa segala dosa kesalahan kami. Kami mohon Tuhan mengampunkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱诗。 Mari kita angkat pujian kita yang pertama. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus.
大家请坐。 Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan namamu Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong kami, boleh memimpin kami di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, mungkin di dalam kami menjalani kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, mengalami pergumulan di dalam pekerjaan mereka, mengalami pergumulan di dalam segala aspek kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka, Engkau yang mengangkat mereka, Engkau yang menuntun mereka, sehingga mereka tidak lepas dari Engkau Bapa. Mereka tetap bersandar kepadamu. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu akan puji-pujian. Kami rindu akan penyembahan-Mu. Kiranya Tuhan juga sendiri yang menolong kami. Tuhan yang boleh memakai setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya setiap firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai pelita di dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami tahu kami manusia lemah, kami manusia berdosa. Sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau memohon pengampunan daripada-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, baik yang kami perbuat, baik dengan mulut kami, tingkah laku kami, pikiran kami. Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Bapa kami yang surga, kami mau menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. 读经，我们看耶赛亚书14章29节到31节。疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，就是少年人也要疲乏困倦，将疮的也必全然跌倒。当那等候耶和华的必重新得力，他们比如鹰站着山登，他们奔跑且不困倦，行走且不疲乏。 Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-29 hingga ke-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin。我们来唱诗，我仍然忠诚。 Kita angkat pujian kita yang kedua, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. 公道。 Kita akan doa syafaat. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertama, kita berdoa untuk resesi ekonomi yang sedang terjadi di beberapa negara Asia agar segera bisa pulih kembali. Kedua, kita berdoa untuk kesehatan anak-anak jemaat dan juga jemaat yang lanjut usia agar senantiasa beroleh sukacita di dalam Tuhan. Ketiga, kita mau berdoa untuk Sekolah Metodis 4 agar terus bisa berkembang. Tuhan memberkati untuk siswa yang belajar secara online dan juga guru-guru dalam mempersiapkan bahan pengajaran agar diberikan hikmat bijaksana. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau bersyukur, berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan kesehatan untuk bisa tetap beribadah kepada Engkau. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk resesi ekonomi yang terjadi di beberapa negara di Asia. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong dalam masa pemulihan ini. Kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia yang hampir juga mengalami resesi ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong agar pemerintahan segera tanggap dalam menyelesaikan atau memulihkan resesi yang sedang terjadi. Bapa, biarlah Engkau yang menolong ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintahan Indonesia di dalam mengatasi masalah resesi yang akan terjadi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan anak-anak jemaat, baik yang bersama-sama dengan mereka ataupun berada di luar kota atau luar negeri. Biarpun mereka di sana, biarlah Tuhan Engkau menyertai, memberkati mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang usia lanjut, agar mereka di usia lanjutnya tetap beroleh kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, dan senantiasa boleh mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Sekolah Metodis 4, biarlah Tuhan yang terus memberkati, agar semakin hari semakin berkembang. Dan kami juga berdoa untuk siswa yang belajar secara online dan guru-guru yang mempersiapkan bahan pengajaran. Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
我们来唱诗第3首歌，我要忠诚。 Kita angkat pujian kita yang ketiga, Ku mau setia. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Ku mau teguh terus tanggung segala derita. Dengan pasti menangkan seteru. Dengan pasti menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela hati. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau ikut teladan Tuhanku.我要爱主，因主爱我这罪人。我要奉献，献尽在感恩心。我要感谢主为我舍家舍身。我要歌颂主极奇妙救恩。我要歌颂主真奇妙救恩。 大家请站立，我们来念《使徒信经》。 Kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被立于十字架，受死埋葬，将在阴天，第3天从死人中复活升天。 坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣劳工的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Kita akan sama-sama mengakui iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 其余经文从诗篇149篇第1节到第9节。你们要赞美耶和华，向耶和华唱新歌，在生命的会中赞美他。愿以色列因照他的主欢喜，愿示安的民因他们的王快乐。愿他们跳舞，赞美他的名，击鼓弹琴，歌颂他。因为耶和华喜爱他的百姓，他要用救恩他当作谦卑人的装饰。愿生命因所得的荣耀高兴，
愿他们在床上欢呼。愿他们口中称赞神为高，手里有两人的道。为要保护立邦，刑罚万民。要用帘子捆他们的君王，用地了锁他们的大臣。要在他们身上实行所记录的审判，他的圣名都有着荣耀。你们要赞美耶和华。 Responsoria kita pada hari ini diambil dari Mazmur 149 ayat yang ke-1 dan sampai ke-9. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian penganggungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Sama-sama. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. 我们来唱诗恩典之路。 Kita akan mengangkat pujian kita yang keempat, melangkah dalam anugerah. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Di semua ticu, in 我走声音，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我。
将我紧紧握住，一步又一步，追着盼望着路，你爱你手，我走人生路，一步又一步，追着恩典着路，你爱你手，将我紧紧握住，一步又一步，追着盼望着路，你爱你手，引我走着人生路。我们要听神的话，我们请李道牧师来正道。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bosu Litau. Kami persilakan. Mari kita berdoa. 亲爱的主，感谢赞美你。今天我们来到神面前，把所有的荣耀、赞美，我们的心交托到你的手中。你亲自带领我们，主啊，我们是罪人，但是上帝的爱来，我们已经接近饶恕，受到上帝的爱。这样的人，今天要听神的话语，主啊，把你的话语信在我们心里，让我们行动起来，传福音，向别人传福音。感谢赞美你，祷告奉主耶稣基督的圣名，阿门。 Amin. 我们一起读今天我们的上帝赐给我们的经文， Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. 传道书12章13节到14节。 Yaitu Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. 这些事都已听见了，总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。 Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. 各位弟兄姊妹们，主内平安。 Saudara-saudari sekalian, Shalom. 今天早上我们从传道书12章13节14节来一起分享敬畏神这一主题。 Pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14, yaitu mengenai takut akan Allah. 世上的人以不同的样子来生活， Orang-orang di dunia ini memiliki kehidupan yang berbeda-beda. 有些人拥有大量的财富， Ada orang yang hidup dengan kaya raya, 有些人拥有很高的学历， ada orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, 有些人拥有很重的权力地位， ada orang yang hidup dengan pangkat dan kekuasaan yang besar. 但是也有些人经济方面特别困难的。 Tapi juga ada beberapa orang yang hidup dengan ekonomi yang sulit. 这个世界上有各种各样的人生活在一起， Di dunia ini ada beragam macam orang dan hidup bersama-sama. 是的，有些人享受世上的富贵荣华， Ya, ada beberapa orang yang di dunia ini dia menikmati kekayaan dan kemuliaan. 一些人没有。 Dan beberapa lainnya tidak. 但是每一个人在死亡面前都是平等的。 Tapi setiap orang di hadapan kematian mereka adalah sama.
在圣经里，上帝说， Di dalam Alkitab Tuhan berkata, 我们人类都是出于尘土， kita manusia ini semua lahir dari debu. 死后也都归于尘土。 Dan saat kita mati, kita juga kembali ke debu. 在这样情况下，我们一起思考一件事情： Di dalam keadaan demikian, kita sama-sama akan membahas 太阳照耀着地球上的每一个角落， bahwa setiap kehidupan yang berada di bawah sinar matahari, 每一个人、每一个动物受到其影响。 setiap orang, setiap manusia akan mendapat matahari. 因此，在日光之下的生活意味着一切人的人生。 Oleh karena itu, maka semua kehidupan di bawah matahari adalah kehidupan semua orang. 但是在传道书中，所罗门说， Tapi di dalam kitab Pengkhotbah, Raja Salomo berkata, 日光之下所有一切的事都是徒劳无益的。 bahwa semua perbuatan yang dilakukan orang di bawah sinar matahari, 我们一起读传道书1章14节。 kita sama-sama membaca Pengkhotbah pasal 1 ayat 14. 我见日光之下所做的一切事都是虚空，都是不放。 Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 我们还有第2章11节这样说。 Dan ada lagi di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 11. 后来我查看我手所经营的一切事和我劳碌所成的功，学这都是虚空，都是不奉，在日光之下毫无益处。 Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. 那么所罗门说的虚空是什么？ Jadi yang dibicarakan Salomo mengenai kesia-siaan itu adalah apa? 首先，所罗门说，寻找智慧的努力是虚空的。 Yang pertama, Raja Salomo berkata bahwa usaha mencari hikmat itu adalah kesia-siaan. 无论在箴言书中，所罗门说，智慧是至高价值的。 Walaupun Raja Salomo berkata di dalam kitab Amsal bahwa mencari hikmat adalah bernilai tinggi. 但是在传道书中教导我们， Tapi di dalam kitab Pengkhotbah Raja Salomo berkata, 这种智慧的追求却令人愁烦和忧伤。 bahwa usaha untuk mengejar hikmat itu adalah terhadap manusia itu adalah susah. 因为在所罗门眼中， Karena di mata Raja Salomo, 死亡前， di hadapan kematian, 智慧者、活者、愚蠢者并没有区别。 bahwa orang yang bodoh maupun orang yang berhikmat itu tidak ada perbedaan. 第二，还有所罗门在传道书3章这样说： Dan yang kedua, di dalam Pengkhotbah pasal 3 dikatakan Raja Salomo 凡事都有定期，天下万物都有定时。 bahwa segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 既然在世上所有都是根据上帝的时间来决定的， Karena segala sesuatu di dunia ini ditentukan oleh waktu Tuhan, 那么人类的热心、努力和劳碌是虚空的。 maka segala upaya dan jerih payah manusia itu adalah kesia-siaan. 最后，所罗门又说： Dan yang terakhir, Raja Salomo juga berkata, 人之间在世上的对和错的判断， bahwa di dalam dunia manusia penilaian benar dan salah 人类无所谓的公义， dan keadilan umat manusia
也都存在邪恶、虚荣。 Juga terdapat kejahatan dan kesombongan. 因此，最终所罗门说， Dan terakhir Raja Salomo berkata 日光之下所有一切的事都是虚空的， Bahwa- 凡事都是虚空。 bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah kesia-siaan dan segala sesuatunya adalah kesia-siaan. 我们一起读传道书1章2节， Kita sama-sama membaca dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 2. 传道者说：虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。 Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. 那么为什么所罗门说虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空这样说呢？ Dan mengapa Raja Salomo berkata bahwa kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia? 这是因为他老年的时候意识到， Karena pada masa tuanya dia menyadari 在人生的旅程当中， bahwa di dalam kehidupan manusia, 人类的智慧、经济水平、荣誉和我们的努力都是有限的事情。 bahwa upaya mengejar hikmat, mengejar ekonomi dan kesuksesan semuanya itu adalah hal yang terbatas. 是的，在世上所有的事将会过去， Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa berlalu. 但是我们要记住，每一个人都会空手面临死亡。 Dan kita harus ingat bahwa setiap orang akan menghadapi kematian dengan tangan kosong. 各位弟兄姊妹们，请问， Saudara-saudari sekalian, saya mau bertanya, 那么这是人生的终点吗？ apakah makna ini adalah akhir makna dari kehidupan kita? 那么这对于每一天都在太阳升起和落日下生活的人类没有意义吗？ Dan apakah semua kehidupan kita di bawah matahari ini tidak ada artinya? 最终在世上所有一切的事徒劳无功吗？ Dan apakah semua jeripaya kita akan berakhir dengan sia-sia? 事实并非如此。 Sebenarnya tidak. 所罗门在传道书中向我们介绍，听完传道者的言语之后， Raja Salomo melalui kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita 我们应该采取怎样的生活态度？ bahwa bagaimana sikap hidup seperti apa? 虽然传道书1章来，虚空的虚空，凡事都是虚空。 Walaupun di dalam Pengkhotbah di Raja Salomo menyampaikan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. 但是传道12章13节这样说： Tapi di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dikatakan demikian. 这些事都已听见了。 Akhir kata dari segala yang didengar ialah 总意就是敬畏神， takutlah akan Allah 谨守他的诫命， dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. 这是人所当尽的本分。 Karena ini adalah kewajiban setiap orang. 所罗门劝告我们人类， Raja Salomo mengingatkan kita manusia 在世上的智慧、荣誉、财富、关系和生活都是虚空的。 mengejar hikmat, kehormatan, kekayaan, dan dalam kehidupan manusia semuanya adalah sia-sia. 但是唯一不落空的是 Tapi satu-satunya yang tidak sia-sia adalah 敬畏神， hidup takut akan Tuhan 谨守他的诫命。 dan mentaati perintah-perintahnya. 人是有限的， Manusia terbatas, 但是上帝是无限的， tapi Tuhan tidak terbatas. 人无法逃脱死亡权。 Manusia tidak bisa lepas dari kematian. 但是我们的上帝掌握死亡， Tapi Tuhan kita, dia mengendalikan kematian. 是永远活着。 Dan
Tuhan kita hidup untuk selamanya. 因此，那些敬畏上帝、跟随上帝、谨守他的诫命的人， Maka itu setiap orang yang takut akan Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya, 虽然受到身体上的艰辛， walaupun mereka dibatasi oleh tubuh yang fisik, 生活在急变化的世界， dan hidup di dalam dunia yang selalu berubah-ubah, 但是仍然可以享受上帝赐给我们的永生的生命。 tapi tetap dapat menikmati kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan. 感谢主， Puji Tuhan, 所罗门的训导 pemahaman dari Raja Salomo 能够感触到我们， dapat menyentuh kita, 让我们能够胜过自己的困难的环境， sehingga kita dapat mengatasi permasalahan dalam hidup kita, 有信心来 dan dengan iman 享受上帝赐给的喜乐和平安。 menikmati sukacita dan damai sejahtera yang diberikan 是 Tuhan. 的，在传道书中，所罗门强调 Dalam kitab pengkhotbah, Raja Salomo menekankan 人类一切努力都是虚空的， bahwa segala upaya jeripaya manusia itu adalah kesia-siaan. 但是唯有敬畏神，谨守他的诫命， Tapi hanya dengan takut akan Tuhan dan hidup yang mentaati perintah-perintahnya 才有永恒的价值。 akan memiliki nilai yang kekal. 那么，在什么基础上，我们可以说 Jadi atas dasar apa kita dapat mengatakan 敬畏上帝、谨守他的诫命的信心， bahwa takut akan Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya 比其他所有生活更有价值呢？ itu lebih berharga dari semua kehidupan kita lainnya. 这就是我们将要去的天国。 Ini adalah surga abadi yang akan kita tuju. 是的，对于相信耶稣基督的人来说， Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, 我们与上帝永远同居是， kita dengan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. 我们人生的重中之重的。 Ini adalah prioritas dan tujuan utama dari hidup kita. 由于我们敬畏神，谨守他的诫命， Karena kita takut akan Tuhan dan mentaati perintahnya, 我们可能在这个世界上过普通的生活， maka mungkin kita menjalani kehidupan yang biasa di dunia ini. 但是在天国里，我们会享受丰盛的祝福。 Tapi nanti di surga kita akan menikmati berkat yang melimpah. 这是在地上的智慧、荣誉、财富无法比拟的。 Dan berkat yang melimpah itu adalah tidak dapat dibandingkan dengan segala kekayaan dan kemuliaan yang ada di dunia ini. 上帝向住在地上的人宣告安慰说， Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, 传道3章11节这样说：神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。 Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. 在传道书中，传道书3章11节，上帝说， Melalui Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, 上帝给了人类一颗渴望永生的心。 Tuhan memberikan manusia hati yang merindukan Tuhan. 上帝为敬畏神、谨守他的诫命的人这样做。 Tuhan melakukan ini untuk setiap anaknya yang takut akan Tuhan. 虽然在世上我们受到很困难， Walaupun di dunia ini kita melalui berbagai kesulitan, 受到没想到的事， kita melewati hal-hal yang tidak kita pikirkan, 享受不好不想的事情，
mendapatkan hal yang tidak baik, 三一堂的弟兄姊妹们的情况、家庭的环境都不一样。 saudara-saudari di Gemi Marconi ini setiap kehidupannya dan latar belakangnya tidak sama. 但是我们在神里面一家人， Tapi setiap kita di dalam Tuhan adalah satu keluarga. 我们的神赐给我们他的话语。 Tuhan kita memberikan firman-Nya kepada kita. 刚才我说，我们人类都是出于尘土， Tadi kita katakan bahwa setiap kita manusia, 死后也我们归于尘土。 setiap kita hidup lahir dari debu dan pada saat kita meninggal akan kembali pada debu. 每一个人空手来面临死亡。 Setiap manusia akan menghadapi kematian dengan tangan kosong. 但是上帝说，把永生安置在相信的人。 Tapi Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kehidupan yang kekal kepada orang yang percaya. 请问， Saya mau bertanya, 我们自己看， kita dapat melihat 我心里面有没有永生？这样上帝赐给的心呢？ kita melihat ke dalam hati kita, apakah di dalam hati kita ada hidup yang kekal yang diberikan oleh Tuhan. 如果有人想去天国， Jika kita ingin pergi ke surga, 或者住在天国， atau kita ingin hidup di surga, 他必须渴望天国， kita harus merindukan surga, 敬畏神， takut akan Tuhan, 谨守他的诫命， mentaati 与 perintah-perintahnya, 神同行， dan hidup bersama dengan Tuhan, 顺服神的话语。 dan menjalankan perintah Tuhan. 像这样的人，上帝赐给他的永生、永恒的天国。 Maka orang yang demikian akan diberikan kehidupan yang kekal dan kehidupan di surga. 今天的经文13节这样说：敬畏神，谨守他的诫命。 Firman Tuhan pada hari ini adalah kita harus hidup takut akan Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. 是人所当尽的本分， Ini adalah kewajiban setiap orang. 这是有绝对的价值。 Ini memiliki arti yang berharga. 世上的万物， Segala sesuatu di dunia ini, 例如时光、智慧、我们的人生、我们的财富、名誉，都是小气。 seperti waktu, kebijaksanaan, kekayaan, kehormatan, dan semuanya akan lenyap karena menjadi kesia-siaan. 都是虚空的， Menjadi kesia-siaan. 但是我们的上帝是永远的。 Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. 我们上帝预备的天国是永存的。 Surga yang Tuhan sediakan buat kita adalah selama-lamanya. 愿大家常常过敬畏上帝的信心。 Semoga setiap kita memiliki iman yang takut akan Tuhan. 上帝保证我们永居天国， Tuhan menjamin kita untuk hidup di surga. 所以我们大家 Sehingga setiap kita 不要摇动， jangan goyah, 不要找别的， jangan mencari yang lain. 我们一直走仰望上帝耶稣基督的十字架的路。 Kita bersama-sama berjalan dengan Tuhan dan meninggikan 我 Tuhan. 们的上帝预备天国， Tuhan kita menyediakan surga. 上帝擦我们的眼泪， Tuhan menghapus air mata kita. 把我们扶持站起来， Dan mengangkat kita untuk berdiri. 鼓励我们， Memberikan kita dorongan. 激动我们， Menggerakkan kita. 完成我们的路。 Dan memimpin hidup kita. 希望大家敬畏上帝， Kiranya kita hidup takut akan Tuhan. 谨守他的诫命， Dan mentaati perintah-perintahnya. 每一天跟上帝走永生的。 Setiap hari mengikuti jalan hidup yang kekal. 我们一起低头祷告。 Mari kita bersama berdoa.
亲爱的主，感谢赞美你。今天在传道书12章13节、14节来，我们听神的话语。主要感谢赞美你，敬畏神，谨守他的诫命是人受当尽的本分。主啊，让我们在我们的心里存在你的话语，要跟着顺从神的话语而来行动，向别人我们是基督徒，我们是信耶稣基督的人表出来。感谢赞美你，特别祝福我们三一堂的弟兄姊妹们、家庭、我们的孩子，虽然受到社会的困难、世界的捆绑，但是我们相信耶稣基督已经保护、爱我们、认识我们的情况。主啊，亲自带领帮助我们，关于与我们同行。感谢赞美你，祷告奉主耶稣基督的圣名，阿们。阿们。我的神比照他荣耀的吩咐，在基督耶稣里，是你们一切所使用的，都从主。 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 我们来唱诗和收奉献。 Kita angkat pujian kita selanjutnya. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Bapa.
sampai dengan saat ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih melindungi kami, Engkau masih memberi kami kesehatan, Engkau masih memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa persembahan kami. Kiranya ya Bapa, persembahan kami ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terimalah persembahan kami yang kami persembahkan hanya melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. 但愿上帝祝福我们所奉献的一切债务，分别为神用在神功，我掌声我荣耀主名。还没有结束我们的崇拜，我们来唱诗。若你有你在我的生命中，大家请站立。 Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita akan angkat pujian kita yang terakhir. Jika ada Engkau dalam jiwaku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu limpah kuasa-Nya, Wadyo ingkang berjaya, Engkau jadi Tuhan, Engkau jadi Kuat, Bertong在北川。Kasih-Mu limpah kuasa-Nya, Wadyo ingkang berlotuan, Uli sa trôi qua có lý tăng tình qua trong văn hoa nhà để quay qua ai truy ta chiều thao ê noa đi ê thia tăng vô biên hoa trong hoa tình truy lê sinh ai truy ta chiều thao ê noa đi ê thia tăng vô biên hoa quân chính cha ta chúa yêu cảm xia hy sinh khai truy lên chiều hoa Semia, Wadyo ingkang berjaya, Engkau jadi Tuhan, Rongya jadi Kuat, Uli dong在北川。Kasih uli di kuasa-Nya, Wadyo ingkang berlotuan, Uli sa trôi qua có lý cao tình nhà trong muôn loạn để quay qua ai truy ta chiều thao ê noa đi ê thia tăng vô biên hoa con đi qua si chính qua qua trong quá tình truy lý xin qua ai truy ta chiều thao ê noa đi ê thia tăng vô biên hoa
让我变化。尊敬呀，多做一感想，一生该最让修好。我们来念主祷文。 Doa Bapa 我 kami. 们在天上的父，愿人都祝你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同现在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。 因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同有同住。 万福者言，万福者本。Jemaat terkasih, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang menyertai kamu senantiasa, mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan warta. Yang pertama, hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk kesediaan saudara-saudari dalam mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan selalu memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, doa malam pada Rabu malam diadakan jam 7.30 malam di rumah masing-masing. Ketiga, untuk saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode yang sudah ada atau mentransferkan uangnya ke rekening yang sudah ada, atau juga bisa dibawa ke pastori untuk dilanjutkan ke bendahara. Kemudian yang keempat, Wesley Hokkien Service akan dibuka pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 10 WIB di Hotel Swiss Bell Inn, Jalan Surabaya, Medan. Kemudian yang kelima, yaitu bahwa minggu depan, yaitu tanggal 27 September, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah penutupan konta secara live streaming ataupun secara online di rumah kita masing-masing. Untuk itu nanti kita bisa mengikutinya dengan YouTube yang akan dibagikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.
最深的意念，你明了我内里的一切，但你从不定罪，满有怜悯和恩惠，温柔的光照亮我心扉。我追想你过往的作为，我思念你同在的容颜，我的心可想你如干旱之地盼雨。神啊，求你留心听，父啊，我向你呼求，医治我里面的破碎，当我的心发昏，领我到更高之地，使我高过四面的仇敌。全赞美你。你知道我最深的意念，你知道我最深的意念，你明了我内里的一切，但你从不定罪，满有怜悯和恩惠，温柔的光照亮我心扉。我追想你过往的作为，我思念你同在的容颜，我的心可想你如干旱之地盼雨。神啊，求你留心听，